Maayong gabi kanatong tanan yung mga kahigalaan, mga kaigsunan nga tig tan-awan sa ato ang FB page o nagsunod sa ato ang FB page o sa atong YouTube channel. Maayong gabi kaninyong tanan. Adlawng Sabado, Pitsa 24 nining buwan sa Pebrero. Nga to nga programa mahitungod sa ang kaluwasan sa gihapon nagpadayon og kini ang inyong magsisibya, inyong magwali nining kagabihon Pastor Neftali Pipito, Pastor of Liberty Bible Baptist Church, San Isidro, Bohol, Philippines. Maayong gabi. Ato nga mga kahigalaan nga mga pastors diri sa Bohol, maayong gabi kaninyong tanan. Kung nga mga igsuon nga mga pastors, maayong gabi kaninyo. Pastor Delphin Jr., Pastor Mitchell Pipito, Pastor Ian Pipito, Pastor Warley Pipito, Pastor Bombi Pipito, Marvin Pipito. O kini inyong magwali karon Pastor Neftali Pipito. Ito nga mga higala, nga mga pastors, may gabi kanyong tanan. Kung senior pastor, Pastor Wendell Bernisa, Dr. Arwin Salva, Pastor Kenty Salva, Pastor Alger Gandawan, Pastor Rosol Lasia, may gabi. Isan man sa ato ang mga classmates nato sa Bible College, Bible Institute, sa Mactan Independent Baptist Church diya sa naglain-laing lugar sa Pilipinas. Maayong gabi kaniyong tanan, mga igsuon ko, mga amigo. Dugay ng panahon wata magkitaay. Hopefully this coming 2025 to pray nga makaana ta sa atong mabot nga big event karong 2025. Niini nga kagabion, salamat sa Ginoo nga makawali na sad ta, makahisguta mahitungod sa pila ka mga bersikulo ini nga kagabion o isip ka pag-review sa ato ang kining gitawag gihisgutan sa miagi nga mga pipila ka higayon. Kung pag-ampo nga unta nagsunod mo sa atong programa aron nga inyohang padayon nga sayran ug masabtan ang pulong sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Unya padayon natong masayran ang kamatuoran mahitungod sa atong kinabuhi. So sa pipila ka mga higayon nga nagkuyog ta diha sa pagtuon mahitungod sa kaluwasan sa atong kalag, akong pagampo ug ako nagtuo nga daghan-daghan gyud tag mga nahimong nahibaluan nga mga bersikulo ug kapitulo gikan sa balaang kasulatan o ang pag-ampog tinguha kapadayon gyapon ta nga magsunod niini. Isip pag-review sa ato nga subject or sa atong lesson mahitungod sa ang kaluwasan ato hibaluan mga igsuon, man is a three-part being na aduna kay lawas, aduna kay espiritu ug kalag. O kining tulo aduna kini naglain-lain nga destinasyon. Ang atong espiritu kinsa gihatag sa Dios, mubalik kini sa Dios ug ang atong lawas mubalik kini sa abog nga mao ang giumol sa Ginoo. O ang ato nga kalag mao kini ang hukman sa Ginoo sa walay katapusan ngadto sa impierno tungod sa ato nga mga kasalanan nga nasunod gikan sa atong ginikanan. Ug ang pag-ampo mga igsuon ko niining kagabion nga ato nga padayon nga hisgutan ang mga pulong sa Dios nga naghatag og detalye sa mahitungod sa ato nga kaluwasan.
o nganumang ato manghisgutan ang kaluwasan tungod kay una kita nakasala. Ang sala nagsugod ni Adan ug Eva. Ingon ang Biblia, for by one man sin entered the world, so sin passed upon all men. Ang tanang sala mikulyanap sa tanang mga tao. Munang kita adunay gitawag kamatayon. Ang mga tao masakit, ang tao mamatay, adunay hospital, adunay mga nurses, doctors, na gitawag og mga funerals, na gitawag og cemetery, o naay mga drugstores nga naman na tungod na sa ato ang kamatuoran nga kita mga matay gyud. Ang panigala igsoon sa dili pa ka mamatay, hilumdumi ug ibalui kining pipila ka mga butang nga angay nimo masayran aron nga ikaw makabaton nini og aron ikaw maluwas gayud. Og ato nga hibaluan 5 ka butang mga igsuon sa pipila ka higayon nagwalita mahitungod sa ang kaluwasan, 5 ka butang nga mensahe mahitungod sa atong pagka-tao. Number 1, the sinner must know that he is a lost sinner. Dapat masayran nimo nga ikaw usa ka makasala ug nahisalaag ka. Si Jesus Christ miingon dito sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 10, ingon ang Biblia, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak sa tao mianhi aron pagpangita ug pagluwas kanila nga nahisalaag. Og munay giingon sa Biblia. Ingon ang Biblia sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia, as it is written, there is none righteous, no not one. Way tawo matarong, wala bisan usa. Ikaduha, atong gisgutan sa pila ka mga higayon nga kita nagministeryo kaninyo sa pulong sa Ginoo. Number 2, the sinner must know that he is under the wrath of God because of sin. Tanang tao mga igsuon hukman sa Ginoo tungod sa kasalanan. Ingon ang Biblia mga igsuon sa Romans chapter 6 verse number 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Muna hukman ang tao, gihukman ang tao sa Ginoo tungod kay ang tao nakasala. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Igaligsuon hukman kas Ginoo, hukman tas Ginoo. But thanks God nga natay gitawag paglaom tungod kay kita gitagaan niya og kinabuhi. Apan kini nga kinabuhi kinahanglan nimo ni nga imuhang siguraduon pag-angkon. Pinaagi lamang kini ni Kristo nga ikaw nagatuo, nagasalig og magahinulsol sa mga sala og mudawat ni Hesus nga imong Dios ug manuluwas aron ikaw maluwas higala igsuon. Niini nga kabihon, the sinner must know that he is under the wrath of God because of sin. Ingon ang Biblia mga igsoon, for the wages of sin is death. Ingon ang Biblia sa Hebrews chapter 9 verse number 27. The Bible says, ingon ang Biblia, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Igala igsoon mamatay gyud ang tao. Mamatay ang tao physically, pero ang hukom sa Ginoo wala mohunong sa physical death. Separation sa espiritu kalag og lawas, muna siya gitawag og physical death. Wa mohunong diha ang judgment sa Dios. Ang judgment sa Dios naay kaduhang judgment. Ingon ang Biblia, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. After you die physically, ang imong kalag mo separate sa imong lawas, ang imong espiritu mo separate sa imong kalag ug lawas, o ang imong kalag higala igsuon ko pagahukman sa Ginoo sa linaw nga kalayo sa impierno ngadto sa naglaab nga asupre. Ano man, tungod kay makasala ka. O ang bugtong remedy, ang bugtong makatangtang sa imong sala, ang bugtong makahinlo sa imong sala, ang bugtong makahawas nimo gikan sa pagkamakasala, mao si Jesus Christ lang. Jesus Christ is the absolute savior of your soul. Jesus Christ is the absolute cleanser of your sins. Siya ang muhinlo sa imong kasalanan, sa imong tanang sala. Number 3, the sinner must know that he cannot save himself. The sinner must know that he cannot save himself. Dapat maguna-una ka nga di gyud ka makaluwas sa imong kaugalingon.
Daghang mga tao naguna-una nga ang kaluwasan pinagi silang kaugalingon. Sultian ko ikaw, matagaron unya makasaka. Matagaron unya masipyat ka. Parigala igsuon adunay usa ka tawo, usa ka Dios nga nagpakatao, perpekto, walay sala, namatay sa krus, nagpaaga sa dugo sa krus Kalbaryo. Aron nga ikaw makasala iyang mahinluan. Aron nga ikaw makasala iyang mahinluan o mapasaylo. Ingon ang Biblia sa Book of Isaiah chapter number 64 verse number 6. Ingon ang Biblia diha, for we are all as unclean thing. And our righteousness is just a filthy rags. Kitang tanan kuno sama lang sa usa ka mahugaw nga butang. Kita sama sa usa ka mahugaw nga trapo. Ang atong pagkamatarong sama lang sa usa ka mahugong trapo. Now kung nagpagarbo kasi imong pagkamatarong, dili na paigo higala igsuon. Ug mo nay rason si Jesus mianhi tungod kay dili paigo ang imong pagkamatarong. Dili paigo imong pagsimba kada Domingo ikumpara sa imuhang sala kada adlaw. Mao bitaw na nga ang atong Ginoong Kristo namatay siya, ipaagas iyang dugo aron ang imong tanang sala kada adlaw, gikan sa unahuna nga sala, gikan sa baba nga sala ug sa kasing-kasing nga sala sa imong gipanghimo kada adlaw, iyahan ang hinluan pinagis iyang dugo gipaagas sa krus Kalbaryo. Stop thinking of doing good things aron kang maluwas. Kay kana wa na sa Bible, wala na giingon sa Biblia nga maluwas kas imong binuhatan. Kay kung ang kaluwasan binuhatan, sultian ko ikaw, kung ako Kristo, di na ko muanhi. Di na ko magpalansang sa cross. Di na ko magpaaga sa akong dugo. Kay makaluwas man day ta. Pero klaro gyud na si Biblia, mga igsuon ko, nining takna sa kagabion ingon Biblia, Ephesians 2:9, not of works, lest any man should boast. Not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:9. Ayaw pag una makaluwas kay galayson. Kay kung makaluwas ka, hunahunaa ang gihimo sa Ginoo. Kung ako'y Ginoo, dili na ko muanhi kay makaluwas ka. Kung ako'y Ginoo, di na ko muanhi kay na may relihiyon. Kung ako'y Ginoo, di na ko muanhi mamatay sa krus, mapaga sa dugo. Kay pwede man kong mubayad kay na mo ko'y kwarta. Kung ako'y Ginoo, di na ko muanhi. Ganaman kay pwede man ko magpabautismo. Kung ako'y Ginoo, di na ko muanhi aron pagluwas nimo, paghinlo nimo, magpaagas ko sa dugo aron hinluan ka, makaluwas man day ka. Pero nganong gihimo na si Ginoo tungod kay si Kristo ra ang hingpit kompleto nga makapasaylo ug makahinlo ug makaluwas sa imong kalag. Dili relihiyon, dili balaod, dili ampo, dili sakripisyo, dili kada adlaw nimong buhat. O hinumdumi kas ara ka mosimba sa usa ka semana. Kaduha baka, katulo baka, maskin pag kada adlaw ka mosimba, hunahunaa mga igsuon ko ning taknas kagabion, ang atong gisgutan gabi, ingon ang Biblia, why maskin usang pagamatarungon pinagis pagtuman sa kasuguan. Igala igsuon ning kagabion, you must know that you cannot save yourself. You must know that you cannot save yourself. Number 4, the sinner must know that only Jesus can save him. The sinner must know that only Jesus can save him. Wala ay makaluwas nimo, only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Ingon Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Ingon ang Biblia, ang mutuo sa anak makabatog kinabuhi, ang di mutuo sa anak di makabatog kinabuhi. Gala igsuon, kung ang imong nahuna ikaw ay makaluwas, dili jud ka maluwas. Nga naman, kay ikaw may makaluwas. Pero kung ang imong nahuna si Kristo ray makaluwas, imong pagsalig si Kristo ray makaluwas, imong pagtuo si Kristo ray makaluwas, imong dawato si Jesus sinusulan imong kasalanan, ikaw tinuod maluwas. Nga naman, si Kristo ra gyud ang makaluwas o lain. Higala igsoon, only Jesus can save your soul. Only Jesus can save you. You must know, or the sinner must know, that only Jesus can save him. Ingon ang Biblia mga igsoon sa 2 Timothy chapter 2 verse number 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Si Jesus Christ ra dili reliyon. Si Jesus Christ ra dili good works. Si Jesus Christ ra dili money. Si Jesus Christ ra dili sacraments. Si Jesus Christ ra dili prayers. Si Jesus Christ ra dili imuhang fame. Ang makadala nimo sa langit mga igsoon ko si Jesus Christ ra. There is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. The Bible says,
Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation of any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala ing taong gihatag sa Ginoo ilalom sa langit nga pinaagi kaniya kita kinahanglan gayud nga maluwas. Ang tao mao si Kristo Jesus. Igala igsuon not religion. Katapusan may igsuon, the sinner must know that he is saved by faith in Jesus Christ. Dapat nakay tinuod nga pagtuo. Nakay tinuod nga pagtuo higala igsoon. Duha ra ka klase pagtuo sa kalibutan. Pagtuo nga butbut o pagtuong tinuod. Kung ang imong pagtuo butbut, kung ang imong pagtuo bakak, kung ang imong pagtuo pinaagi sa pagpangilad, kung ang imong pagtuo pinaagi sa imong tradisyon, kung ang imong pagtuo wa masubay ni Kristo, kanang imong pagtuo piki ka na igala igsuon. Busa kung piki ka na igala igsuon, tuuhi si Jesus, saligi si Jesus, sinusuli mo sala dawata si Jesus sa imong kasing-kasing karon aron ka mahimong anak sa Dios. Igala igsuon, way laing paagi nga ikaw maluwas. Tuuhi si Jesus Christ. Tuuhi si Jesus Christ. Ingon ang Biblia, John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. 1 John chapter 5 verse 13, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Kung ikaw tinuod mo tuon ni Jesus, ikaw makabatog kinabuhing dayon. Pero kung di ka mo tuon ni Ginoong Jesus, igala igsuon, di jud ka maluwas. Pastor, nito ko sa Ginoo. Yes, nito man ko sa Ginoo, sir. Nisalig man ko sa Ginoo, sir. Pero kinahanglan subayan, dugangan pud sa tong paningkamot. Kana siya gitawag na siya imong gitawag wa ka mosalig ni Hesus. Kulang imong pagsalig ni Hesus. Sama ra na sa usa ka lingkuranan. Kung ikaw nisalig sa lingkuranan, mulingkod ka. Pero tan-aw nimo sa lingkuranan nga nagtakiang na, di jud ka mulingkod nga naman. Kaya nakita nimo ang lingkuranan nga nagtakiang na, dili ka daog nimo. Kung ang imong pagtuo ni Jesus sama ni ana nga sistema o paagi gala igsoon, dili kana mao ang tinud nga pagtuo. Kaya ang tinud nga pagtuo nga makaluwas, pagtuo pagsalig nga siya ra gyud ang makaluwas, way labot ang imong buhat. Higala igsoon, ang buhat resulta na sa kaluwasan nga hatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Akong pag-ampo mga igsoon ning taknas gabion ng 5 ka butang atong gisgutan, dili ninyo kalimtan kun dili inyo ning hinumduman. Ug tan-awon ninyo inyong kaugalingon kung kining pipila ka butang nga atong gisgutan nahasibo ba ni sa imong pagtulunan. Maayong gabi natong tanan. Ang Dios magapanalangin sa imong panimalay, ang Dios magapanalangin sa imong kalag, unta makabaton kag kaluwasan kung imong dawaton si Jesus pinagis pagtuo pagsalig. Hinulsuloy imong kasalanan aron mahimo kang anak sa Dios. God bless you all. And God bless us all. Good night.